Hello guys. Hello everyone, welcome back to my Dimpi Bodo YouTube channel. Dekho. Hi ko. Hi. ক'ত যাম আমি এতিয়া? এতিয়া আমি মগাঁৱলৈ গোসানী কাজ খাবলৈ যাম। এতিয়া আমি মামাহঁতৰ ঘৰত যাব ওলাইছোঁ। মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম এতিয়া আমি জেনছন আৰু মই আৰু মা আৰু দেউতা। टमटमत जाम अभी टमटम उठेगा अभी हम लोग टमटम में जाए अभी उठी लो चारो बार देता है से ओम सिंह समिंदर स्वाहा बोलायचं बस आपण गलपा गाव आता येया बोलली ओम हरि ओम तीन पान पद्मगय स्वाहा गमगय Hari Om Bing Bang Bung Swaha Idam Gaya Hari Om Bing Bang Bung Swaha Idam Gaya Hari Om Bing Bang Bung Swaha Idam Gaya Tanda tanda pun di proses kuliah ini tanda tanda মোৰ মেহেন্দি কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ মোৰ মেহেন্দি কি খাইছা আঙ্গুৰ কল বুট ये टेंशन केला खा रहा है अभी केला कॉल टेस्टी टेस्टी anggur kayak anggur
কালি আমি আলহী খাব গৈছিলোঁ যে মামাহঁতৰ ঘৰত তো আহি পাওঁতে আমাৰ বহুত ৰাতি হ'ল কালি কেইটা বাজিছে বাবু হা 8:30 8:30 সেইকাৰণে কালি আমি ভিডিঅ' নবনালোঁ আজি আকৌ মৰ্ণিং বনাই দিছোঁ মৰ্ণিঙত উঠিয়ে ব্ৰাছ চাছ কৰিলোঁ চাহ খালোঁ এতিয়া আঙুৰ খোৱাত লাগি দিছোঁ আঙুৰ कलीजा ये देखो प्यास पट्टा ये मोइना कलीजा टुरले हनीजा ला 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 ए भाঙি ভাঙি গিছি বতাহতে পাতকেটা टोमेटो जलुकिया कच्चा मिर्ची और ये बढ़िया बढ़िया टोमेटो है टोमेटो कच्चा टोमेटो बिलाही बागान ताज़ा ताज़ा बिलाही हो गया ইমান সৰু বেঙেনাটো